Subay sa selebrasyon sa 24th araw ng Panabo, ginaobserba usab matag bulan sa Marso ang kasaulugan sa Women's Month. Pipila sa mga aktibidades nga gipahitabo ubos niini ang Council of Women Night ug State of the Women's Address 2025. Diin mao kini ang paghatag og bilis sa mga kababaihan sa syudad sa Panabo nga nagtumong sa pag-ila sa mga kahimuan ug kontribusyon kanila. Sa pagpanguna ni City Mayor Jose Iri Lampagos sa State of the Women's Address karong tuiga, iyahang gipadayag nga padayon ang lokal nga pagabhanan sa paghatag sa saktong pondo sa mga programa, proyekto ug kalihukan nga makabenepisyo dili lamang ang mga kababaihan apil na ang mga kabataan ug vulnerable sectors. Sa susamang adlaw gipahigayon ang Council of Women Night 2025 nga puno sa talento, kalingawan ug panagiusa. Sa kalihukan anaa si First Lady ug City Council of Women President Josephine Hinteles Relampagos ug Gender and Development Office Focal City Registrar Libertad V. Rahis. Ngahuot ang suporta sa mga aktibidades sa mga kababaihan sama sa vocal solo ug folk dance competition nga pinasahi gikan sa Council of Women sa mga kabaranggayan. Dugang pa ang representante gikan sa Barangay Manay ang nahimong kampyon sa vocal solo. Samtang ang entry sa Barangay Santa Cruz ang daog sa folk dance competition. Walay miuli nga luwaan usab kay gawas sa dagkong papremyo, si Mayor Joe midugang og consolation prizes, isip pasalamat sa tanang misalmot. Kauban sa kamera si Louie Panagsagan, kini si Angie Tantoy, gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.